हाय गाइस नमस्कार मैं लाब्रह है अपना सर भिडिओ लाई गा पा धुई डिउटीर पूरा गा पा धुलो गा पा धुई एक डिउटी जाते बजार लै आहिलो कि बजार आनिছো आपनालोक देखाइছো लगत हाजबेंड गाड़ी तो थई आको मैं आगबाड़ी गल ताइयो आज अफिसर आहि पाय बर्तमान आगबाड़ी गल बरबारी बजार ते मैं कि बजार आनिलो आपनालोक देखाइ आছো बोलक या एटु माছ माছটো আপোনালোকে কিমান গাঁওবিলাকত বা কিবাবিলাকত ইমান মাছৰ দাম সস্তা এইটো 600 গ্ৰাম আছে ইয়াতে 300 টকা এইটো মাছত 300 টকাৰ মাছ আছে ইয়াতে পুৰা লোকেল হয় নদীৰ মাছ এইটো ধুনিয়াকে বাছি চাছি ল'ব লাগিব এতিয়া বাছি আনিছো ধনিয়া 3 মুঠি 20 টকা দি কেনে তিনটা ভোট জলকীয়া 20 টকা লগত 50 টকা দি आधा केजी भेंडी 60 पुआ 30 टका कैसे आधा केजी आनिलो 10 टका भाजी ये आधा केजी 50 टका इफाले मूला शाक आनिছো 3 मुठी मूला शाक 20 टका दी केने आनिছো इफाले मेस्ता टेंगा ये मेस्ता टेंगा 10 टका दी और लाफा 2 मुठी 20 टका इफाले आनिছো 50 टका शुकान माछটো बारे मोर घरत कम्पालसरी लागे 50 टका 100 ग्राम दिছো इफाले मानुটো आनिছে बेदना और आंगुर इफाले আকৌ बेदना किबा কৰি আছে আপোনালোকক দেখাই मानुটো बेदना सेলাই আছে এতিয়া মই এই মাছখিনি বাছতে বহুত টাইম লাগি যাব তাকাৰণে বনোৱাটো বাৰু আপোনালোকক ৰেচিপিটো নেদেখাও মই এতিয়া লাহেকে অকমান চাই কাপ খাই লও তাৰপিছত ৰেচিপিত ৰাতি কি বনাম চাও সৰু মাছ আছে যেতিয়া সৰু মাছখিনি ধুনিয়াকে কিবা এটা মানে ভেন্দি ভাজি বনাম দালি বনাম মাছটো ফ্ৰাই কৰো না কি কৰো চাও মানুহটো খুদি লও তো মই মাছ বাছু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ইন্টাৰেষ্টিং হয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব বাই বাই লগতে গুড নাইট।